Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami Kami dari dari kelompok kelompok 7 tujuh akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lean Supply suplai Management manajemen. atau manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok, Lean adalah pendekatan yang berfokus pada pengurangan, pemborosan, dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk menciptakan aliran material dan informasi yang lancar serta memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Apa itu rantai pasok Lean? Satu, fokus pada efisiensi, yaitu rantai pasok Lean mengidentifikasi dan menghilangkan segala bentuk pemborosan untuk meningkatkan produktivitas dan kecepatan. Dua, perbaikan berkelanjutan. Ini adalah proses yang berkelanjutan untuk mencari dan menghilangkan sumber-sumber pemborosan secara terus-menerus. Tiga, peningkatan nilai pelanggan, yaitu rantai pasok Lean berfokus pada penyampaian produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Prinsip-prinsip rantai pasok Lean. Satu, identifikasi nilai, yaitu memahami apa yang dianggap berharga oleh pelanggan dan menyelaraskan proses untuk memenuhinya. Dua, pemetaan aliran nilai, yaitu menganalisis aliran material dan informasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan. Tiga, menciptakan aliran lancar, yaitu memastikan material dan informasi mengalir dengan lancar tanpa hambatan atau penundaan. Identifikasi dan eliminasi pemborosan. Satu, transferasi, yaitu pergerakan material, informasi, atau orang yang tidak perlu. Dua, persediaan, yaitu kelebihan produk atau bahan baku yang tidak digunakan segera. Tiga, gerakan, aktivitas fisik yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Empat, waktu tunggu, penundaan dalam aliran material atau informasi yang memperlambat proses. Fokus pada nilai pelanggan. Satu, identifikasi kebutuhan. Memahami secara mendalam apa yang dianggap berharga oleh pelanggan. Dua, perbaikan terus-menerus. Secara berkelanjutan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tiga, pengiriman tepat waktu, yaitu menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Habibi. Selanjutnya ada peningkatan aliran informasi dan material. Pertama ada transparansi. Berbagi informasi secara terbuka di seluruh rantai pasok. Dua, sinkronisasi. Mengkoordinasikan aliran material dan informasi untuk mencapai efisiensi. Tiga, otomatisasi. Mengurangi campur tangan manusia untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan. Selanjutnya ada kolaborasi rantai pasok. Yang pertama ada berbagi informasi, pertukaran data dan wawasan di antara mitra rantai pasok. Dua, saling percaya, yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Ketiga, ada perbaikan bersama, yaitu bekerja sama untuk terus memperbaiki proses dan menghilangkan pemborosan. Selanjutnya ada penerapan Kanban dan just in time. Yang pertama ada Kanban, sistem produksi yang menarik, di mana setiap tahap hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Dua, just in time. Filosofi pengiriman material hanya saat dibutuhkan untuk menghindari kelebihan persediaan. Tiga, penyederhanaan. Penerapan kedua konsep ini memungkinkan proses yang lebih sederhana dan ramping. Selanjutnya ada pengukuran kinerja rantai pasok Lean, yaitu yang pertama ada waktu siklus, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Dua, ada produktivitas, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Ketiga, ada tingkat cacat, persentase produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat ada pengiriman tepat waktu, persentase pengiriman yang memenuhi jadwal yang dijanjikan. Selanjutnya ada studi kasus sukses rantai pasok Lean. Pertama ada Toyota Production System. Toyota mengembangkan sistem produksi yang efisien dan minim pemborosan, menjadikannya salah satu perusahaan otomotif terkemuka. Dua, sistem logistik Zara, yaitu Zara menerapkan rantai pasok yang cepat dan responsif untuk memasok tren fashion terkini.
Ketiga ada perusahaan elektronik Dell. Dell mengadopsi model build to order yang memungkinkan penyesuaian produk sesuai permintaan pelanggan. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video tentang eh, manajemen supply chain. Lean supply chain management. While the standards of typical supply chain management are known to most business owners, a new wave of lean supply chain management is becoming more popular for a variety of reasons. The definition of lean supply chain. Its definition starts with what effective supply chain management hopes to accomplish. In general, it starts with operating on the same principles of efficiency, but emphasizes overall quality. This means a reduction of defective goods to zero, lowering waste, and increasing efficiency as a result. The idea behind lean supply chain management is to emphasize a low number of returns by customers so that every product that is sold is kept. By reducing quality control issues and having to handle customers with their returns, lean supply chain management reduces overall expenses. Characteristics of lean supply chain. The characteristics start with the products themselves, an examination of why defects occur and improving overall standards so that all goods are free of defects. While defects will occur even in environments that emphasize high quality control standards, their numbers can be significantly reduced, which in turn benefits the rest of the company. The lean supply chain examples mostly come from defective products that have slipped through, such as recalled vehicles. When a vehicle is recalled by an auto manufacturing firm, the costs associated with repairing the issue can be considerable. This means creating new parts and paying for the labor associated with the repair, not to mention the inconvenience caused to the customer. Lean versus agile supply chain. Lean versus agile supply chain is really the difference in emphasis. Agile supply chain management focuses on the changing environment of business, while lean supply chain is focused on quality control. Advantages of lean supply chain management. There are solid advantages to lean supply chain management practices. This is especially true for companies that produce manufactured goods. We will discuss the three main advantages. Number 1. Better manufacturing techniques. The emphasis on quality control not only means creating better products, but better means of creating products. This means that the innovation focuses on improving the manufacturing process to eliminate mistakes. Number 2. Lower administrative costs. The costs associated in dealing with returns can be considerable, even when the number of items is relatively low. By reducing the number of defective goods, you will reduce the associated administrative cost of working with customers, replacing the item and sending a new one back to them. Number 3. Improved brand. By manufacturing goods that are tough, durable, and are less prone to defects, you increase the status of your company. This can be a powerful advertising tool that promotes the company brand by word of mouth, which is the most powerful form of advertising. Examples of lean supply chain. Lean supply chain management emphasizes quality of product, effective bill of materials, improving equipment, and working towards creating a better, stronger item that results in fewer defects. For companies that have taken this approach, especially with products that may be complex or have a difficult manufacturing process, the results have been considerable in terms of overall savings and creating a more efficient manufacturing system. And that is making lean popular in supply chain and logistics fields. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.